پہلا پنجابی دا کلام ہے اور میں بابا جی دی موجودگی انہاں دی پسند نو پیش نظر رکھدے میں وہ دو شعر پہلے پیش کر رہے ہیں ترتیب دے لحاظ نال وہ دے بعد اگلا مضمون عرض کرنا میں تے ایک مکمل پیغام ہے لیکن پنجابی دے سادہ الفاظ ایک مکمل پیغام میرا تہاڈا ایتھے مل بیٹھنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے اس بات کا ہی اعلان ہے جڑا میں لفظاں جذب کر رہا نبی دی کر غلامی جے عظمتاں چونے نبی دی کر غلامی جے عظمتاں چونے مل کے بولو ذرا نبی دی کر غلامی جے عظمتاں چونے جبی جھکا مدینے جے عزتاں چونے جبی جھکا جے عظمتاں چونے عظمتاں چونے اور مدینے والے دے صدقے مدینے والے دے صدقے دے نال منگے کر مدینے والے دے صدقے دے نال منگیا کر مدینے والے دے صدقے دے نال منگیا کر کیوں جے اس رحیم خدا تو رحمتاں چاہے جے اس رحیم خدا تو رحمتاں چاہے جے اس رحیم خدا تو رحمتاں کر لے غلامی جے عظمتاں چونے اور جڑے شعر دا ہمیشہ میں کہہ کے فرمائش کیتا حکم کیتا بابا جی نے میں اس شعر نو پیش کرن لگیا کہ میں نو یقین ہے بھی وہ سن دے پے نے انہاں سن لیا تے تسی آپے سن لو میں شعر پیش کر رہا میرا تہاڈا کیتا خدا وی راضی تیرے تے نبی وی راضی ہے خدا بھی راضی تیرے تے نبی بھی راضی کن رکھنا ہے ذرا سمجھ آ جائے گا پاس آ جائے گا تو پھر تسی بولو گے لازمی خدا بھی راضی تیرے تے نبی بھی راضی اور مزے دی گل ہے یہ وچ امتی بھی شامل ہیں اس گل نو منن وچ تے سادات بھی شامل ہیں سیدہ تے بھی لاگو ہے تے امتیاں تے لاگو ہی ہے خدا بھی راضی تیرے تے نبی بھی راضی ہے خدا بھی راضی تیرے تے نبی بھی راضی ہے نبی بھی راضی ہے پر علی نو من
तुसी भी एडा जोर ला लोगे। अली नू मन ले, 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 अली नू मन ले तू मौला ये ताकत सोने। अली नू मन ले, अली नू मन ले, अली नू मन ले, अली नू मन, अली नू मन ले तू मौला ये ताकत सोने। अली नू मन ले, अली नू मन ले, अली नू मन ले तू मौला जे ताकत चोने। अली नू मन ले, अली नू मन ले तू मौला जे ताकत चोने। और दुरूद आले नबी ते बोलना पड़ता है। पढ़ता पंजाबी पिया तर्जमा कुरान चो दे सकना जे तुसी ना बोले तां जे बोल पे तो ठीक हो जाएगा। दुरूद आले नबी कुरान आलिम पीराने उज़ाम बैठे ने तशरीफ रखते ने कुरान दी आयत च हुक्म है। की हुक्म है? दुरूद आले, दुरूद आले नबी पे दुरूद सलाम, दुरूद आले नबी पे तू भेज है। दुरूद आले, दुरूद आले नबी पे तू भेज हर वेले। दुरूद आले नबी पे तू भेज हर वेले। क्यों? ज़हीर अकबर जे घर विच ऐ बरकतां चोने। ज़हीर अपने जे घर विच जिन्हों नुस्खा पसंद आया बोले। ज़हीर अकबर जे घर विच ऐ बरकतां चोने। ज़हीर अपने जे घर विच ए बरकतां चाने, ए बरकतां चाने।